Hopefully we both stay the same that we are right now. আমরা একসাথে অনেক বছর কাটিয়েছি. We were just there for each other. That's it. Nobody was there around us. जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा आहा Hi, my name is Debarshi. Welcome to my wedding. Me and Borsha, we have been together for 10 years. আমি আর Borsha একসঙ্গে কলেজ করেছি, and from the very first day that I saw her, I knew that I have to be with her. আমি আমার একটা বন্ধুকেও বলেছিলাম যে by the time that we end this college, Borsha is going to be with me. Thankfully, I was able to win her over. She was a tough nut to crack. I had to really woo her for a long time to get her, but I'm so happy that I stuck with her and she has been with me ever since. আমি the college শেষ করে তারপরে United States যাই. Borsha was there with me as well. We have been through a lot of ups and downs, and Borsha has been there all throughout, standing by my side through all the thick and thin. She is my support. Today I'm back to India after 6 years. And she has been there all throughout this time with me, supporting me, and I thank Borsha for that. And right from the first day we went out together in Calcutta. আমরা সিআরটি মোড়ে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, সেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে গেছিলাম। সিআরটি মোড়ে আমার কাছে কলেজ, so that was the farthest that we could go at that point of time. But then when she came over to United States, we had a lot of fun together. We went to a lot of nice places together. One of the memories that I have was actually the first day that she landed in the United States. That day we were having a Blue Angels fleet show. That was one of my first memories of her coming to United States and us sitting on the ground and watching up towards the sky, looking at the planes fly above us. Hopefully we have a great married life ahead, and I want to wish her the best, and thank you again for coming in, and thanks for watching. गल मिठी मिठी बोल दस कानों विच घोल बजने दे ताशे ढोल मस्ती में तू भी डोल मन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल होंदा है अनमोल ये दौलत से न तोल आ सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां मैनू कर दे इशारा ते मैं डोली ले आवां गल मिठी मिठी बोल
बजने दे ताशे ढोल मस्ती में तू ही डोल मन दे नैना तू खोल चाहत के मोती रोल दिल हुंदा है अनमोल ये दौलत से न तोल आ सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरावां मैनू कर दे इशारा ते मैं डोली ले आवां আজকে বাবুল এরকম একটা সুন্দর ইভিনিং এর জন্য আমরা বহু সুন্দর অপেক্ষা করছিলাম। সবার কাছে চাইবো যে ওরা খুব ভালো থাকুক, আর ও ছোটো থেকে ওর যে ড্রিম ওর যা কিছু সেটাই অনেক সুন্দর করে এই জায়গাতে এসে পৌঁছেছে। সেই জন্য মানে বেশি মজা আর বর্ষাকে আমরা ওয়েলকাম করেছি। শি ইজ মাই ডফিন লোনা and I wish them a happier birthday. तुम्हें याद करते हैं हम, ये हमारी आदत हो चुकी है। तुम्हें याद करते हैं हम, ये हमारी आदत हो चुकी है। तुम्हें भुला ना पाने की सजा से हमें मोहब्बत हो चुकी है। 10 years আর দেবর্ষীর সাথে I've been through ups and downs and we've seen so many things together. আমরা অনেক জায়গায় একসাথে ঘুরেছি, ইন্ডিয়াতে থেকেছি, ইউএসএতে থেকেছি, অ্যান্ড he's a great human being and that is what actually I loved about him before saying yes. If that's the answer. Thank you so much. It's been 10 years we've been together. দেবর্ষী কলেজে আমার মনে আছে ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে he gave me a white rose the first time and said that hope it turns red very soon. I still remember that, and I think it took me 2 years to tell him a yes, and because I was taking time to decide that this is the person for me. And he is the person for me. And then আমরা ইউএসএতে গেছি একসাথে and we did our masters, and we had a lot of good times, a lot of good memories in US. আর তারপর এখানে now finally we are tying the knot and hopefully we continue our journey. We've been through lots of ups and downs. But দেবর্ষী সবসময় আমার পাশে থেকেছে আর we've both been like a support system for each other. দেবর্ষী has been a great human being. I think that's what I like about him and love about him. দেবর্ষীর সাথে I believe he's a very I would say he's kind of an entertainer, and he's always joking and making people laugh, and I guess we just complement each other in that way. Hopefully we both stay the same that we are right now. আমরা একসাথে অনেক বছর কাটিয়েছি. Like there have been times that we just were together for we were just there for each other. That's it. Nobody was there around us. দেবর্ষী parents ছিল না, আমার parents ছিল না, and we both were just there for each other, and that's what we want to continue for the rest of our life.
ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੀ ਉੜੀ ਗੁਬਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਆਰੀ ਚੁਗਨੀ ਤੁਗਨੀ ਚਮਕ ਚਿੰਗਾਰੀ मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी बात बात कर दी है हाथ वात मार दी है बैठे का भी ना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर सेक्सी बनो तेरा स्वैगर टैक्सी बन गुण 3600 गोल्ड है तेरे ना सिल्वर ना कॉपर हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट पे उसमें निकले टॉपर उड़ जाए अपनी हवा थाम के पंख निकल आए प्रॉपर बनने पे एहसान है तेरा मान लिया जो ऑफर सुने नहीं जिद करे करारी उस पर ये होशियारी जुगनी दुगनी धार कटारी आरी जारी समझ नहीं आ रही भागेगी गली में सारी कर लो जी भरपूर तैयारी कूद फांद कर दी है छलांग मार दी है दिखती नहीं रिलैक्सिंग बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा टैक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी দেবশী আমার ছোট ভাই আমরা একসাথে বড় হয়েছি ছোটবেলা অনেক মারপিটও করেছি মশারি টাঙানো তারপরে কে নিচে যাবে ডিম আনতে সেসব অনেক সময় গেছে আমাদের অনেক ওপর নিচের মধ্যে দিয়ে আমরা গেছি সেই প্রত্যেকটা দিনের সময় আমার তরফ থেকে আমি ওকে আমার মানে অ্যাজ এন এল্ডার ব্রাদার যতটা পার্টনারশিপ যতটা সহায়তা অ্যাডভাইস দিতে পেরেছি আমার মনে হয় তারপরে এখন যখন বর্ষার সাথে এসেছে আগামীকালগুলোতে ওর মধ্যে একটা খুব ভালো পার্টনার পেয়েছে যে ওকে কিন্তু সেই একই রকম সাপোর্ট দিতে পারবে তো সেই জন্য উইশ ইউ দ্য টু অল দ্য ভেরি বেস্ট Thank you so much. हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर हीरा दे बोला दी जब हर कदम আপনি খুব ভালো ছিল আমরা তো জাস্ট শুনলাম যে যাকে চয়েস করেছে অন্যজন একসঙ্গে এই করবে থাকবে বিয়ে করবে খুশি তো ढूंढे रे अखियाँ जिसे चाहो जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर से घर बैठे कैसी सरहद कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ বাবুনের বিয়ের জন্য প্রিপারেশন তো বেশ কিছুদিন আগে থেকে শুরু হয়েছিল তবে এই 23 তারিখ থেকে যখন সবাই আসলো ওরা বাকি আমাদের আত্মীয়স্বজনরা আসলো বাবুন এসছে 10 তারিখ থেকে টুবলু এসছে 9 তারিখ থেকে এরপরে যখন বাকি আত্মীয়স্বজন 23 তারিখ থেকে সব আসতে শুরু করলেন তখন থেকে আমাদের যে মজাটা বিয়ের আনন্দ বিয়ে ছাড়াও তো আনুষঙ্গিক অনেক আনন্দ থাকে সেই আনন্দটা আমরা উপভোগ করলাম আমরা সকলে মিলে আমাদের ফ্যামিলির সবাই এনজয় করেছি খুব তারপরে
সঙ্গীতের দিন মানে 24 তারিখে তো প্রচণ্ড নাচ গান হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হয়েছে, অল্প বিস্তর সব কিছুই হয়েছে। আর 26 তারিখে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে রয়্যাল গার্ডেন্সে, সেখানে গিয়ে আমরা প্রচণ্ড আনন্দ করেছি, বিয়ে দেখেছি, সুন্দরভাবে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনটা অবশ্য আমাদের 24 তারিখেই হয়ে গেছিলো সকালবেলা। আর বর্ষা আজকে আমাদের বাড়িতে বউ হিসেবে এসছে, আমার আরেক পুত্রবধূ। তাকে আমি স্বাগত জানিয়েছি এবং স্বাগত জানাই। আর কয়েকদিনে আরও ভালোভাবে থাকুক, আমাদের বাড়ির সাথে একান্তভাবে মিলে যাক, আমি এটাই চাই। I wish her all the best in her life. ওয়েলকাম বর্ষা ইন্টু আওয়ার ফ্যামিলি। বর্ষাকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন ওরা কলেজে পড়ে, 10 বছর, প্রায় অলমোস্ট 10 বছর ধরে বাবুন আর বর্ষার পরিচয়। তারপরে ওরা ওদের নিজনকে নিজের সঙ্গী হিসেবে চুজ করে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে they have taken a very vital decisions like going to US, and they have gone through lots of ups and downs for their future career and all. কিন্তু সেই সময়টা বর্ষা সব সময় বাবুনের সাথে ছিল একদম, আর ওকে she has been the inspiration, আর সবসময় ওর সাথে থেকে ওকে কী করে ভালোভাবে গাইড করা যায়, বা ওর যখনই কোনো সময় মনে হয়েছে যে ও একা বা কিছু, সেই ফিলিংটা বর্ষা ওকে সবসময় করেছে, এবং লেফট আউট হয়ে যাচ্ছে যে ফিলিংটা, সেটা বর্ষা ওয়াজ ভেরি মাচ উইথ হিম।
আর সত্যি কথা বলতে এই ওদের বিদেশে চলে যাওয়ার পরে ইউএস যাওয়ার পরে প্রায় দীর্ঘ 6 বছর পরে বাবুন ফিরে আসছে। বাবুন সম্বন্ধে আমি কি বলবো, বাবুন তো আমাদের ছোট ছেলে, ও বরাবরই হি হ্যাজ বিন ভেরি মাচ প্যাম্পার্ড বাই অল অফ আস। আর ছোটোবেলা থেকে যা হয় কোনো রকম সেই দায়িত্ববোধ বা কিছু সেটা ওর উপরে আমরা কখনো চাপাই। হি ওয়াজ আ কিড দ্যাট টাইম ডেফিনেটলি, কিন্তু ওর মতো অদ্ভুত চেঞ্জ দেখলাম যখন ও বাইরে চলে গেল। তখন সেই থেকে যে নিজের একটা ওই লড়াকু ভাব, সেইটা কিন্তু আমরা সবাই দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এবং আমাদের বর্ষা এবং বাবুন দুজনেই আমাদের ইউএসএ একটা সুন্দর ট্রিপ করেছে। তো সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে বোথ অফ দেম মানে আমাদের কীভাবে মানে কীভাবে কোন দিক থেকে কীভাবে ভালো রাখবে, কী দেখাবে, সত্যি কথা ওদের চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখা আমার কাছে এটা আমি ডেফিনেটলি বলবো। কারণ আমার দুই ছেলে সেই দিক থেকে দে বিন ভেরি অ্যাটাচ। এবং আমি বাই গড গ্রেস আমাকে মানে আমার বোধ কাকু আর আমি দ্যাট ওয়ে উই আর ব্লেসড যে ওদের যে অ্যাটাচমেন্ট টুয়ার্ডস দেয়ার প্যারেন্ট, সেটা কিন্তু আজকের দিনে আই সাপোজ বাচ্চাদের টান থাকবেই সেটা নয়, কিন্তু সেদিকে উই আর মেবি ভেরি লাকি। আর বর্ষা অত্যন্ত ভালো মেয়ে, খুব শান্ত। বর্ষা ভেরি অ্যান্ড ওর মধ্যে একটা সব মিলিয়ে একটা খুব সফিস্টিকেশন, সব মিলিয়ে একটা খুব মানে খুবই ভালো একটা সুন্দর। শি হ্যাজ বিন টপার থ্রু আউট হার স্কুলিং, কলেজ, তারপরে তো এখন ইউএসএতেও খুব ভালো করছে। তো সেই জন্য ওদের দুজনকে আমাদের সবসময় আশীর্বাদ থাকবে যে ওরা যে ডিসিশন নিয়ে দেশ ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে ওখানে গিয়েছে, আলটিমেটলি সেখানে গিয়ে যেন ওরা খুব ভালো থাকে, ওরা খুব আনন্দে থাকে। আর বর্ষা আজকে আমার বাড়িতে বউ হয়ে এসছে। আমার উই আর ফিলিং সো ব্লেসড, আমাদের খুব ভালো লাগছে। আর উই মানে উইশ দেম ফর দেয়ার হ্যাপি অ্যান্ড prosperous marriage life. God bless you, Borsha and all both. Heart beats fast, colors and promises. How to be
বাবুনকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি, ও কীরকম ধরনের মানুষ, কতটা ও সকলকে ভালোবাসে, কতটা ও সেন্সিটিভ, প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাপারে কীরকমভাবে ও নিজে থেকে সব বিষয়ে কন্ট্রিবিউট করেছে। ইভেন এই বিয়ের আয়োজনে সব কিছুতেই ও নিজের অনেক ওর কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। আমরা আমাদের ফ্যামিলি, আমি ওকে সব সময় সাপোর্ট করেছি সব বিষয়েতে। ও দেশ ছেড়ে বিদেশে গেছে পড়াশোনা করতে, সেখানে অনেক ও ইনিশিয়ালি স্ট্রাগল করেছে, কিন্তু এখন খুবই একটা ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে পৌঁছেছে। আর ওর সাথে সবসময় কিন্তু ওই স্ট্রাগলের পিরিয়ডের সময় বর্ষা ওর সাথে ছিল। আর সেই জন্যই আমার মনে হয় যে বর্ষার বাবুনের যে বন্ডটা, সেটা কিন্তু আরও অনেক দিনের জন্য, সারা জীবনের জন্য সেরকমভাবে একই রকমভাবে থাকবে। বর্ষা খুবই ভালো মেয়ে, আমাদের ফ্যামিলিতে ওর এই আশাটা আমরা সকলে খুব ভাবে ওয়েলকাম করছি। আর আমরা এটাই আমরা চাই যে বর্ষা আর বাবুন একসাথে সারা জীবনটা খুব খুশি এবং আনন্দের সাথে কাটাক। আজকের দিনটা আমার সবচেয়ে আনন্দের দিন, আবার বেদনার দিন। কারণ আনন্দের দিন এই কারণে যে বর্ষা তার ঠিক মনের মতো সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে, আর নতুন জীবনসাথীকে খুঁজে পেয়ে ও নতুন জীবনে যাত্রা শুরু করবে। আমার খুব আশা ও নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে। সেই জন্যই আমি খুব খুশি, আবার বেদনাও বটে। কারণ যাকে আমি এতদিন ধরে সযত্নে একটু একটু করে বড় করেছি, সে আজ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, আমাদের ছেড়ে পর হয়ে। স্টিল ইট ইজ আমি আশা করবো এটা যে ওরা জীবনে সুখী হোক, এটাই ভালো আশা করি হবে। এবং ওরা দুজনে দুজনকে যেভাবে জেনেছে চিনেছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা জীবনে সত্যি সত্যি খুবই খুশি হবে। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझ
मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदियों से तरसे हैं जैसे जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तो हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। Feel it inside, don't know why, I feel it inside. So I think we had a blast through the wedding. It was a wonderful 4 days that we've spent here, and especially the Sangeet, right from the entry where everybody entered to special music, to you Babun and Borsha entering to such lovely songs and dancing so beautifully. We had so much fun, and the stage was just dhamal, like you all just totally killed it on stage. You were amazing. So it was awesome fun for all of us. And all the members in the family are just great people. They are so warm, so loving. So welcome to the family, and again wish you all the best. Have a lovely life. इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी खुशी तू ही। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। বর্ষা আমার একমাত্র বোন। ছোটোবেলা থেকেই আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। বর্ষা আমার চেয়ে 4 বছরের ছোট। এবং মেমোরেবল ঘটনা বলতে, আমরা ছোটোবেলায় একবার দীঘা বেড়াতে গেছিলাম। দীঘাতে আমরা একসঙ্গে বাবা মা এবং বোন একসঙ্গে আমরা সমুদ্রের পাড়ে চান করছিলাম। আমার বোন একটা বালিতে একটা পুতুল বানাচ্ছিল। আমরা তখন চানে ব্যস্ত। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে আমার বোনকে সমুদ্রের প্রায় অনেকটা গভীরে নিয়ে যায়। বোন তখন খুবই ছোট, কিছুই সাঁতার কাটতে জানতো না। আমি একটু জানতাম সাঁতার কাটতে। আমি অনেক চেষ্টায় একটু সাঁতার কেটে বোনকে অনেকটা গভীর জলে গিয়ে বোনকে কোনো রকমে পাড়ে নিয়ে আসে। এ আমার সারা জীবন মনে থাকবে মেমোরেবল ঘটনা। এবং এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তারপর বোন পড়াশুনো করে আমেরিকায় গিয়ে অনেক অনেক বড় হয়েছে। এবং আজকে ওনাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং ওদের বিবাহ জীবন যেন অনেক সুখে শান্তিতে কাটে।
याद आने लगे हैं, बात करने लगा हूँ हर वक्त अब मैं खुद से, तन्हाई गूंजने लगी है, खामोशी साथ दे रही है। दिन गुजरे वो क्यों आज याद आने लगे हैं, बात करने लगा हूँ हर वक्त अब मैं खुद से, तन्हाई गूंजने लगी है, खामोशी साथ दे रही है। शख्स है परेशान, सबको है कुछ कहना, हर चेहरा अनजाना, दिल मेरा क्या समझे कैसी ये कहानी, यादों का है सहारा, तन्हाई गूंजने लगी है, खामोशी साथ दे रही है। क्या आए हैं ढूंढने, क्या छोड़ आए हैं, भीड़ में क्या समझे, कौन क्या कहना चाहे, कौन कह रहा है, शोर में सब तन्हाई गूंजने लगी है, खामोशी साथ दे रही है। दिन गुजरे वो क्यों आज याद आने लगे हैं, बात करने लगा हूँ Actually, I'm eating a flat bottom. Can you guess which one has it? ওই থালাগুলো দেবে না, থালার গেমটা ওই না করে খুলে যাও। দেখো এখন কিন্তু আর কোনো কম্পিটিশনে যেও না বাবা, তোমরা দুজনে একসাথে টিম ওয়ার্ক।
much. Okay. वो तो पॉकेट আনন্দ কেমন ঠিক আছে হতে গেছে Bosa Chachi and Chachu, please I'm coming to US and I'll have a fun party with you. And fun during the wedding. I'll have fun during the wedding. I love you. I love you too. I love you. And I wish you all the best. I wish you all the best. And lots of love. I love and lots of love. है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है आँखों में आँखें तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सौगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही शोर में खामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही आधा सा वादा कभी आधे से ज्यादा कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का छोड़े न छूटे कभी तोड़े न टूटे कभी जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का मैं तेरा सरमाया हूँ जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं मंजिलें मिल जाती हैं तुमसे ही
निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राझे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। फना है सूफियाना ये दास्तां, मैं कारवां मंजिल हो तुम, जाता जहाँ को हर रास्ता। तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के, दर्द का वो सारा सहारा छन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राझे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। का जहां जिस दिन से तू दाखिल हुआ, एक जिस्म से एक जान का दर्जा मुझे हासिल हुआ। फीके है सारे नाते जहाँ के तेरे साथ